하나님 말씀 역대상 29장 10절에서 14절 말씀. Mari lihat firman Tuhan 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 45. 우리 권사님 명으로 한번 Ya, nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 믿음의 결국 곧 영혼의 구원이라. Dan juga 1 Petrus 1 ayat 9, tujuan imanmu adalah keselamatan jiwamu. 우리가 지금 현장 전도훈련 강의 교재를 강의하고 Saat ini kita mendengarkan pelajaran untuk ladang penginjilan. 일가에서 하나님이 지금 우리를 부르고 계십니다. Pada pelajaran pertama kita belajar bahwa Allah memanggil kita sekarang. 하나님이 우리를 불렀다, 부름받았다. 그만큼 축복이에요. Dan fakta bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, tidak ada berkat yang besar daripada panggilan Allah ini. 여러분 그거 확인하는 게 이거예요. Maka untuk mengkonfirmasikan hal ini adalah pelajaran pertama. Bagaimana dengan pelajaran kedua? Pelajaran kedua mengenai kurangnya pekerja. 예수님께서 말씀하셨어요. Ini yang Yesus katakan. 추수할 것은 많은데 추수할 일꾼이 적다고. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit di ladang. 그렇습니다. 무리는 많은데 제자는 적. Ini benar, ada banyak orang tetapi tidak ada pekerja. 교인은 많은데 전도 정말 관심 있는 사람은 적. Ada banyak pengunjung gereja tetapi tidak banyak yang tertarik pada penginjilan. 일꾼이 적어서 주인에게 가서 추수할 일꾼을 보내달라고 청하라고. Lihat bahwa ada sedikit pekerja, tapi kita harus meminta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan untuk mengirim pekerja ke ladang. 하나님이 정말로 중요하게 보는 이 시선은 어디 있느냐? Dan apa yang saudara pikir tentang hal yang paling penting yang dilihat oleh Tuhan? 정말 전도받을 대상자와 전도자예요. Orang yang adalah objek penginjilan dan juga mereka yang memberitakan Injil. 여러분이 진짜 복음 전하는 사람 맞다면 하나님의 모든 초점은 여러분. Jika saudara adalah orang yang sungguh memberitakan Injil, maka seluruh fokus Tuhan Allah tertuju pada saudara. 그 전도자가 가져야 될 신앙의 발판. Now all these preachers or the evangelists it is the Ini adalah dasar yang harus dimiliki oleh para pengajar dan penginjil. and also the God's goal. Dan juga tujuan Tuhan Allah yang harus mereka sadari. Apa itu iman? 신앙은 하나님을 믿는 겁니다. Faith is for Iman us adalah bagi kita untuk percaya Allah. Ini benar. 하나님을 믿는 신앙. Percaya pada Tuhan disebut iman. 인앙은 사람을 믿는 거예요. Jika saudara memiliki iman pada manusia, itu bukan iman. 자, 우리가 하나님을 믿다 할때 하나님이 누구냐? when we say believe in God, then Kita katakan kita percaya Allah. Siapakah Allah? what kind of God do we believe? Allah seperti apa yang kita percaya? We say Kita katakan kita percaya Allah. 사람들이 다 하나님 믿는다 합니다. people they all Semua say orang juga katakan mereka percaya Allah. 무당도 보면 천신이 최고시라고 말. even the shamans they say they have their own Bahkan dukun juga mengatakan memiliki Allah. 믿는 하나님 그런 하나님이 아니에요. but the God we believe in is Tapi Allah yang kita percaya itu tidak sama dengan Allah yang dipercayai oleh dukun. 여호와 하나님. God we believe is it is Allah yang kita percaya adalah Allah Yehova. 3장 14절에 모세가 하나님 이름이 뭐냐고 물어요. so Exodus chapter Keluaran 3, 3 ayat verse 14, 14, Musa menanyakan nama Allah. 하나님 모세 보고 말 나는 스스로 있는 자라고. Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku. 그렇죠. 스스로 있는 자 그런 뜻입니다.
여호와. Aku adalah Yehova. 그래서 예레미야 33장 2절 보면 이를 행하는 여호와 그것을 지어 성취한 여호와 그 이름을 여호와라는 자가 이같이 나와. Juga Yeremia 33 ayat 2 katakan Tuhan Allah yang menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya. 피조물이 아니라 스스로 있는 자. The Jehovah we believe he is not the created Yehova yang being, kita but percaya he is bukanlah who ciptaan, tapi dia ada dari dirinya sendiri. But for us, he don't really exist by Bagi himself, kita by ada bukan ourselves, dari but diri God, kita, he tetapi exists Allah by keberadaannya adalah dari dirinya 여호와, sendiri. 야훼, 이름, 하나님 이름을. himself. That's why we call Itu sebabnya God kita as menyebut Jehovah or Allah Yahweh. sebagai Yehova atau Yahweh. 이 하나님은 창조주 하나님. And this Dan God is Allah ini adalah creator Allah God. pencipta. 창세기 1장에 보면 태초에 하나님 천지를 창조. Jika saudara melihat Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 천지와 그 가운데 모든 만물을 창조했다고. So God created Allah all menciptakan things in segala between the heaven sesuatu and baik earth. di sorga maupun di bumi. 땅에 존재하는 모든 건 하나님이 만드죠. So all the Segala beings yang that exist, ada in di between sorga heaven dan di and bumi, earth, Allah God yang created them. menciptakannya. 골로새 1장 11절에 보면 보이는 거 안 보이는 거 다 하나님 창조. Juga Kolose 1 ayat 16, Allah menciptakan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. 존재는 하나님이 존재의 근원은 하나님이십니다. So that's why all the source of our existence Itu sebabnya comes semua from yang God. ada datangnya dari Allah. 모든 거 이 땅에 있게 하셨다. So the God who He is, He made Allah yang all things keberadaannya exist. dari dirinya sendiri itulah yang membuat segala sesuatu ada di dunia ini. Dan seperti inilah Allah yang kita percaya. 모든 거 없는 데 있게 하셨어요. 그 무에서 유를 창조. This God, the Creator God, He created. Allah yang adalah things pencipta from menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. God created Dia all menciptakan things segala by His sesuatu word. dengan firman-Nya. 우리가 믿는 하나님이 어떤 하나님이냐? So what Maka kind Allah of God seperti do we apa believe? yang 자, kita 이 percaya? 하나님이 삼위일체. And this God is also Dan the Allah yang kita triune percaya God, adalah Allah Tritunggal. or we call Him Trinity. Tritunggal. 우리가 믿는 하나님은 삼위일체. God, we believe Allah yang is kita a percaya Trinity. adalah Allah 자, 이 Tritunggal. 삼위일체라고 뭐 말입니까? But what Apa does this artinya? mean, the Trinity? 하나님은 삼위이시다. So God, they are three gods. Artinya ada tiga pribadi. 삼위란 말은 three pers이란 말이에요. Yeah, Trinity Tritunggal means that there are itu three tiga persons. pribadi. person과 인격체인데 세 인격체. The person or the character. Pribadi So in atau God, karakter. there are three characters Tiga or karakter atau persons. tiga pribadi. We Kita call them menyebutnya God Allah Father, Bapa, God Allah Son, Anak, and dan God Allah Holy Roh Spirit. Kudus. 셋이란 말이에요. 셋인데 각 위는 온전한 하나님이다. They are three persons, but each Ada person tiga is pribadi, fully tapi God tiap himself. pribadi itu 성부도 komplit, 성자도 lengkap. 성령도 온전한 하나님이시다. God the Father, God Allah the Son, and Bapa, God Allah the Holy Anak, Spirit, Allah Roh they are Kudus complete adalah God. pribadi Allah yang lengkap. 하나님 셋이잖아요. We say they are three gods. 그런데 Tiga 하나님은 pribadi. 한 분이시다. But the Bible says that Tapi Allah, God is one. tapi Alkitab mengatakan Allah 이게 kita satu. 삼위일체라고. So even though there are three persons, but Sekalipun we ada say, tiga pribadi, tetapi only hanya one satu God. So Allah. this is the Itulah Trinity. Tritunggal. 자, 성경은 우리에게 이걸 삼위일체처럼 단어는 안 써도 바로 이런 삼위일체 이런 사상 우리에게 알려줍니다. Sekalipun Even though the Alkitab Bible tidak does not mention mengungkapkan tentang Trinity, Tritunggal, but Bible tells us tetapi that God Alkitab exists as a menunjukkan Trinity. kepada kita tentang eksistensi Allah yang Tritunggal. 이 말해 갖고 저 말 갖고. But, you may not Mungkin understand this very saudara well. kurang memahami hal ini dengan baik. 그런데 이해가 되든 안 되든 분명히 성경 우리에게 삼위일체하는 거. Apakah Whether you saudara can mengerti understand Tritunggal Trinity ataukah or not, tidak, but tetapi it is a sure thing pasti that God dengan exists pasti as a Allah, Trinity. keberadaan Allah itu Sungguh adalah Sungguh Allah Tritunggal, Allah God the Bapa, Father, God, Allah Anak, God dan the Allah Son, Roh and God the Holy Kudus. Spirit. 분명히 three person인데 그러니까 다르단 말이에요. 성부가 성자하고 다르고 성부 성령 다 다릅니다. Saudara bisa melihat Yeah, they ada are three tiga gods, pribadi, but they are different from each dan other. berbeda tiap pribadinya. 하나라는 말은 이분들이 본체가 하나님으로서 동일하다. But we say Tetapi they are one. satu So the reason is hakikat, that as essence of God, yaitu they Allah. are the same. That's why we say they are one. Maka kita menyebutnya 우리가 하나님을 satu, 믿다 할 때 Allah. 우리가 믿는 그 하나님이 어떤 하나님이냐? 이 하나님. When we Ketika say kita we percaya believe kita God, katakan what kind of God kita do we believe? katakan It kita is a percaya Allah, Trinity maka God. Allah yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. 가지고
어떻게 우리가 신앙 발판 우리가 10가지 신앙을 발판을 삼 So with this Dengan in hal your ini mind, dalam then what pikiran kind of kita, the maka foundation dasar should seperti we apa yang have? harus kita 그게 miliki? 뭡니까? Yang pertama adalah The first, the foundation we should have is the kedaulatan sovereignty of Allah. God. 오늘 우리가 Dasar yang pertama adalah kedaulatan Allah. Ayatnya sudah kita baca tadi. 29장 10절에서 14절까지 읽었는데 뭔 말이에요? We read First Chronicles chapter 29. Kita membaca 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 14. Bagian ini mengungkapkan tentang kedaulatan Allah. 하나님이 우리를 높게도 하고 낮게도 하고 God can make us to be Allah exalted dapat or meninggikan kita. God can make Allah us juga rich dapat or also merendahkan poor. kita, dapat membuat kita kaya atau miskin. All the Segala sovereignty kedaulatan lies in itu God. ada di tangan Allah. 하나님의 절대주권 If this is the Ini adalah absolute kedaulatan sovereignty of Allah yang 우리가 이걸 mutlak. 믿는 겁니다. Kita percaya akan hal ini, kedaulatan Allah. 성경에 보면 참사마다 하나님 원없이 떠있지 않다고. Juga God. dalam Also in the Bible you Alkitab, can see even a kita sparrow melihat does bahwa not fall to the sekalipun ground without the permission of burung God. pipit itu jatuh, tidak akan jatuh kalau Allah tidak menghendakinya. A sparrow isn't much, but even without Kalau God's Allah tidak permission, menghendakinya, sparrow maka cannot fall to the ground. 이렇게 burung pipit itu 하나님이 tidak akan 완벽한 jatuh. 모든 만드신 것을 통치하고 계시고요. 그 주권을 하니까. Dengan cara seperti inilah Allah mengontrol segala yang diciptakannya. 자, 여기서 우리가 뭐 자세한 거 한 거고요. 오늘 10가지 딱 신앙을 굳게 붙잡아요. Tentu saya tidak dapat menyebutkan secara detail semuanya, tapi saudara harus memegang 10 dasar ini. 먼저 가져야 될 이 신앙 10가지. So this is the Ini a adalah platform of dasar faith or iman foundation that yang all harus the dimiliki believers oleh must have. seorang penginjil. 하나님의 방법. So Yang second kedua is adalah God's metode method. Allah. 그게 뭡니까? Apa What itu? is it? 그게 바로 그리스도입니다. Metode Allah adalah Kristus. 하나님이 모든 법은 그리스도를 통해서. So Allah God menggenapi fulfilled segala all things sesuatunya through or melalui by Christ. Kristus. 역사의 주인공 그리스도. Itu That is why Itu the sebabnya main figure of the tokoh utama history dalam is sejarah adalah 에베소서 Kristus. 3절에서 22절까지 보면 2, 3절까지 하나님 전부 그리스도를 만나요. 그리스도를 통하여 그리스도 안에서 Kalau saudara melihat dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 23, saudara dapat melihat bahwa Allah melakukan segala sesuatu melalui Kristus, dengan Kristus dan di dalam Kristus. 하나님은 모든 그리스도를 통해서 So God Allah does melakukan his segala work karyanya through Christ. selalu melalui 하나님의 Kristus. 방법 그리스도. That's God's Itu method adalah or God's cara way. Allah, yaitu Kristus. 그리스도가 예수니까 예수 그리스도. So Jesus Yesus is the adalah Christ, Kristus, that's why karena we itu say kita Jesus menyebut Christ. Yesus 그리고 Kristus. 말하자면 성령의 역사. And then number Dasar yang three is the ketiga working of adalah the Holy Spirit. karya Roh 하나님은 Kudus. 지금도 우리에게 성령의 역사시다. Even Bahkan now, sampai God is sekarang working Roh Kudus upon us through Allah His Holy berkarya Spirit. bagi kita melalui Roh Kudus. 성령의 역사를 고린도 3장 10절 보니까 하나님이 성령 믿는 자 안에 Dalam In 1 Corinthians, Korintus 3 ayat 16, 16, God's Spirit, Holy Spirit dwells inside bahwa Roh all the Kudus believers. itu 요한복음 14장 berdiam di dalam setiap orang percaya. 성령이 너희가 성령 우리와 함께 Bahkan juga Yohanes 14, 16 sampai 17 penolong, yaitu Roh Kudus itu di dalam kita. 모든 걸 우리 성령을 함께 이렇게 우리에게 깨닫게 하고 믿음 주시고 인도하시고 능력 주고 Allah membimbing kita melalui Roh Kudus dan juga mengingatkan kita melalui Roh Kudus, mengajarkan dan mengingatkan melalui Roh Kudus, bahkan juga menjanjikan kuasa, yaitu Roh Kudus. Ini adalah dasar di mana penginjil itu harus berdiri. Yang pertama adalah kedaulatan Allah, 하나님의 방법 예수 그리스도 yang kedua adalah metode Allah, yaitu Kristus, 하나님의 역사 성령 dan yang ketiga Allah berkarya melalui Roh Kudus. 삼위일체입니다. Dan maka kita dapat menyebutkan 1, 2, 3 ini Tritunggal. 하나님의 말씀 Dan yang keempat adalah firman Allah. 하나님이 우리 성도에게 말씀 주십니다. Allah memberikan firman-Nya kepada orang percaya. 성경이 뭐냐? Apa itu Alkitab? 하나님의 말씀. Alkitab adalah firman Allah. 모든 성경 하나님의 감도로 Segala kitab suci dicatat, ditulis oleh Roh Kudus. 디모데서 3장 16절 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 성경 하나님 말씀입니다. dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah.
이 말씀은 살았고 운동이 Dan juga Ibrani 4 ayat 12, firman Allah itu hidup dan kuat, 하나님 말씀. aktif. It's because it is Itu God's word. karena 영혼 및 관절 쪽이 firman It's God's Allah word ini that bahkan lebih penetrates into the dapat menusuk amat dalam joint, sampai marrow, memisahkan and bone. jiwa, roh, sendi-sendi, dan sumsum. 예언의 말씀 읽는 자 듣는 자 지키자 보면 That's why those Karena who itu orang keep yang this word memegang and firman who hears Tuhan, and yang who mendengarkan also, firman listens Tuhan, to this word itu adalah is orang yang blessed. diberkati. 하나님은 성도에게 말씀으로 모두 답을 주시오. God gives his answers Tuhan always Allah through his memberikan word. jawaban selalu melalui firman-Nya. That's why we must Karena itu strongly kita grab hold harus of God's memegang word. firman Tuhan. 이걸 믿는 믿음으로 여러분이 굳게 세요. So Dengan with this iman faith, ini we kita must harus stand berdiri firm. kuat. 자, 그다음 뭡니까? 하나님 성도가 뭐냐? Then what is then believers Dan or the saints? bagaimana dengan orang percaya? Orang percaya adalah bait Allah. 성도의 가치가 뭐냐? And what is the Apa value or arti worth orang of the percaya? 성도는 하나님의 성전이. believer? Yeah, all the Orang believers. percaya adalah bait Allah. 고린도 3장에 너희가 하나님의 성전인 것과 1 Korintus 3:18, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? 하나님이 우리 몸을 성전에서 우리 안에 성전을 거하시다. Karena Allah menjadikan kita sebagai baitnya dan berdiam dalam kita. Itulah orang percaya. 그래서 성도는 구별된 Itu 무리예요. sebabnya orang percaya atau orang kudus adalah kelompok orang yang 그냥 terpisah. 사람과 다르다고 말이에요. It means that they are Itu artinya mereka berbeda dengan orang-orang yang lain pada umumnya. That's why we say Karena they itu are kita the saints sebutkan or the orang-orang kudus, orang percaya. 우리 안에 계세요. It's because God's Karena spirit is within Allah, 에, karena roh Allah ada dalam mereka. 교회가 뭐냐? them. And Dan what is bagaimana dengan gereja? Apa itu gereja? yeah, and also the believers Orang are percaya the adalah church. gereja. 하나님이 우리 안에 거하시다. Yeah, because Karena God Allah dwells berdiam in di the dalam church. gereja. 교회란 말 한마디 뭐 이마누엘. Yeah, also the church in one word. Juga gereja dengan satu kata kita sebut Immanuel. If God does Jika not Allah dwell, tidak then we cannot berdiam di say dalamnya, that's maka the kita church. tidak dapat menyebutnya gereja. 두세 사람이 내 이름을 그도 내가 그 안에 있다고 말씀. That's why Jesus is saying, if Karena two or itu three Yesus people berkata, gather together, then di I mana am 2 with atau them." 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah It's mereka. in Matthew chapter Itu 18, Matius verse 18 ayat 20. 성도가 교회다고. That's why all the Karena itu saints are orang-orang there. kudus, 교회고 두세 사람이 뭐 거기도 하나님. Even individual, one bahkan individual satu is the pribadi church. pun But itu together adalah the gereja. people also Orang yang they- berkumpul pun itu adalah gereja. 거기도 함께. they come Mereka together datang to dan worship, so God is with beribadah, Allah bersama mereka. 모이는 교회. them. So that's the gather Itu adalah of gereja the yang church. berkumpul. 하나님 이 교회를 통치하고. God Allah reigns over memerintah all these atas churches. gerejanya, atas seluruh gereja. 1장 20절에 보면 하나님이 일곱 별을 붙잡고 일곱 촛대 사이. Dalam Wahyu 1 ayat 20, God holds the seven Allah stars memegang in his 7 hand, bintang and di also God tangannya. walks among the seven golden dan ketujuh lampstands. kaki dian 하나님의 emas. 성전이다. So all the saints Dan are the setiap temple orang of God. percaya itu adalah bait Allah. 그래서 여러분이 있는 곳이 진정한 성교죠. That's why where you are, Itu or sebabnya the place dimanapun you are saudara in is in a berada, true mission itu field. adalah ladang 여러분이 misi 하나님이 yang 함께하기 sesungguhnya. 때문에 여러분 있는 곳이 바로 그 성교죠. It's because Karena God Allah is with bersama you, so that's dengan why the place saudara. you are in, it is Maka di mana mission saudara berada field. itu adalah ladang misi 하나님의 saudara. 하나님의 계획이 있는 거예요. In this mission field, there is always Di a ladang special misi plan ini of God. ada rencana Allah yang 현장이 khusus. 바로 성교죠. So the field you Ladang are di in, mana it is saudara the ada mission itu adalah field. ladang misi 왜? saudara. 하나님이 거기 여러분과 함께. It's because Itu God karena is Allah with you bersama there dan in your saudara di ladang 그 itu. 하나님의 계획이 거기 있다. And also Dan there's juga God's ada plan. rencana Allah di ladang 이걸 itu. 알면 여러분이 성교자 Di ladang saudara. 있는 거기가 성교자인 게 나와요. Jika If you saudara understand this, then you will mengerti hal understand ini, maka the saudara place you are in, it is mengerti God's bahwa di mana saudara 하나님은 berada itu ladang 선사하고 misi 정하고 saudara. 계신다. Also, God is in control of life, death, Juga blessing, Allah and mengontrol 모든 baik itu 선사하고 berkat 하나님의 maupun 손에 있다. curse. So all the blessing, kutuk, curse, and life and hidup death are maupun in God's mati, hand. semua ada di tangan Tuhan. 화가 복이 전부 하나님 손에 있다. Life and death, and Hidup, blessing and mati, curse, all lies kutuk in dan God's berkat 자, ada di dalam 139편 kontrolnya Tuhan. 1절 8절까지. hand. And Psalm, it is in Psalm Mazmur 139 ayat 1 sampai 8. 읽어보시기 바랍니다. Saya ingin saudara membacanya. 자, 그다음 뭐죠? Dan selanjutnya apa? 여러분이 죽음과 심판도 하나님 손에. And also the death and judgment. Kematian dan penghakiman pun ada di tangan Allah. 마음도 죽는 게 아닙니다. You cannot Saudara die. tidak dapat mati sesuai dengan kehendak saudara. So Hebrew, Ibrani 9 ayat 27. 한번 죽는 것은 하나님이 정한 거죠. yeah,
it is destined 그 후에는 to die 심판이 for all 있어요. mankind die once. Bahwa manusia itu After that, they must ditetapkan face untuk judgment. mati satu kali saja. 그런 것도 하나님이 그 죽는 날짜도 함정이 나와. Yeah, even the day of Bahkan your death hari is set kematian by pun God. ditentukan oleh 끝나는 게 Tuhan 아니라 Allah. 육신의 죽기 영은 죽지 않아요. Yeah, you think that death Saudara is the pikir end. bahwa It is not kematian the end. itu Only adalah your akhir? body Tidak. decay, but spirit does Itu not bukan die. akhir, 죽은 tubuh 다음에 fisik mati 심판이 tapi 있다고. roh tidak. After your death, always there Setelah is a kematian itu judgment akan ada waiting. penghakiman. 그래서 내세가 있다 그 말이에요. Dan kata In other lain, words, there is afterlife. ada After kehidupan setelah 하나님의 kematian. 심판입니다. afterlife, in other words, Setelah it is a kehidupan judgment of itu, God. 누가복음 ada 16장 apa? Setelah kematian itu ada apa? Ada penghakiman. The referring Bible verse is Lukas 16 ayat 19 sampai 31. 죽은 다음에 한 사람은 지옥으로, 한 사람은 천국으로. Setelah kematian ada satu orang yang pergi ke surga, ada satu yang pergi ke neraka. 부자는 지옥 가고 나서는 거지는 천국. Orang the yang rich man, kaya he fell dia into ke the hell, but neraka. Lazarus, the beggar, went Tapi pengemis to itu dia ke surga. 부자는 그뭐 지옥 갑니까? But do you think, oh, then do we say that Dan all mungkin, the oh rich berarti men, orang rich kaya people, semuanya they pergi go ke to neraka. 아닙니다. Tidak seperti 하나님의 itu. 심판. No, they must Mereka receive harus judgment menerima of God. penghakiman terlebih dahulu. 우리 부자 이 땅에 살 수 있는데 살아도 구원받지 못하면 안 되죠. Saudara bisa hidup di bumi ini sebagai orang kaya, tapi kalau saudara tidak dipercaya, maka tidak ada pilihan selain pergi ke neraka. 다음에 가는 것은 신분이 뭐냐 따라. Setelah kematian, tempat di mana saudara akan tuju itu tergantung kepada status saudara. 하나님 나라. Anak-anak Allah akan pergi ke surga, 마귀 자녀가 마귀를 가도 지옥을 가는 거예요. dan anak-anak iblis itu akan pergi ke neraka, di mana mereka akan bertemu dengan setan. 하고 구원을 살아라. So then salvation does not matter with the Jadi keselamatan itu bukan karena seseorang melakukan yang benar atau yang melakukan yang baik atau yang salah. Maka saudara harus berdiri di atas dasar iman ini. Yang ke-10 ada upah yang dari Tuhan. 전도자의 상급. Itulah upah penginjil. 자, 마태복음 10장 40절에서 40. Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. 선지자는 선지의 상을 받고 Jika saudara adalah nabi, saudara akan menerima upah nabi. 의인은 의인의 상을 받고 Jika saudara adalah orang benar, akan menerima upah kebenaran. 제자는 제자. Bagi murid, dia akan menerima upah murid. 그래 뭐랍니까? 내가 내 이름으로 소자 중에서 냉수 안 주고 또 그 상급을 차려. Jika saudara memberikan air secangkir kepada orang, pada penginjil, maka saudara tidak akan kehilangan upah. Memberikan memberikan air kepada seorang penginjil, saudara tidak akan kehilangan upah. 정말로 귀한지 가시는. Itu sebabnya saudara harus menyadari betapa berharganya penginjil itu. 전도자는 이 10가지 신앙이 굳게 있습니다. Bagi penginjil, mereka harus berdiri di atas 10 dasar iman ini. Pertama adalah kedaulatan Allah, 하나님의 방, metode Allah, 자, 하나님의 역사, dan karya Allah, 자, 하나님의 말씀, dan firman Allah. 하나님의 성전, Dan yang berikutnya bait Allah. 하나님의 계획, Yang berikutnya rencana Allah, 하나님의 통치, pemerintahan Allah, 자, 하나님의 섭리, dan juga pemeliharaan Allah, 하나님의 상급, dan juga upah dari 하나님의 Allah. 심판, 하나님의 상급. Penghakiman Allah dulu, baru ada upah dari Allah. 그렇게 해야 될 것 같아요. Ini adalah 10 dasar iman yang harus semua penginjil itu berdiri di atasnya atau memilikinya. 여러분이 분명히 역사 Jika saudara tidak berdiri di atas 10 dasar ini dan saudara pergi ke ladang tanpa hal ini, maka saudara akan tergoncang dan jatuh. 하나님 뭐 창세가 뭐 하나님 말씀 아니다 이런 사람. Ada orang yang berkata, kejadian itu bukan firman Allah. 그러니까 어떻게 역사에 나? Dan jika orang mengatakan seperti itu, maka bagaimana karya Allah terjadi? 그게 하나님 말씀 아니라고 신하라 하면 무슨 역사에 나? Jika orang mengatakan kejadian itu adalah mitos, bukan firman Allah, maka bagaimana firman Allah atau karya Allah dapat terjadi di sana?
First of all, Satan Pertama, will look down on setan akan memandang rendah kepada orang seperti itu. 이제 어떻게 그 사람을 건질 수 있겠냐? devil unseen to our Iblis eyes, but yang sees in tidak all terlihat the oleh unbelievers. mata, But dia how can you save menguasai those? orang yang tidak percaya. Bagaimana saudara 그래서 dapat 말고 menolong, 하나님 말씀 menyelamatkan 통해서 mereka? 어떻게 이 신앙이 펴요? Saudara tidak memerlukan hal yang lain atau menambahkan sesuatu hal yang lain, tapi saudara harus berdiri di atas dasar 10 dasar iman ini. 두 번째 뭡니까? Then number two, Yang kedua, 여러분이 이게 우리 신앙 발판이라면 여러분 전도자가 굳게 붙잡아야 될 신앙 발판이라면 we just talked about the 10 platforms of yang faith, pertama but adalah others must firmly grab 10 hold. dasar iman yang harus dimiliki oleh penginjil. Then what do you need Dan to yang know? kedua yang harus kita mengerti adalah tujuan Allah. So you must understand Maka what saudara harus God's mengerti goal is. tujuan Allah. 요한복음 3장 10절 Yohanes 3:16, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하고 Allah mengasihi dunia. 독생자 주셔서 이런 죄를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. 하나님은 이 타락된 세상을 멸망시키는 목적이 아닙니다. Ini It's not God's goal to jadi perish this world. tujuan Allah itu bukan untuk menghancurkan atau membinasakan dunia ini. 멸망 가는데요. 하나님의 소원을 하나님의 목적은 그들 죽이는 게 아니고 살리는 게 목적. Sekalipun orang tidak percaya kepada Allah, mereka binasa, tapi tujuan Allah bukan untuk membinasakan atau menghancurkan mereka. 살리는 게 목적이다. Tujuan Allah adalah untuk menyelamatkan dan menghidupkan manusia. 그 하나님은 그 사람을 살리고 Sekalipun manusia, mereka bertanya di mana Allah God's goal is even dan mencemoohkan Allah. 그래서 하나님이 세상을 이처럼 살아요. that's why John Tapi Yohanes 3:16, Allah mengasihi dunia. 독생자를 주셔서 Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal 아무도 없습니다. 믿기만 하면 멸망치 않고 영생자. tanpa syarat. as long as you believe Saat that saudara you can percaya, saudara memperoleh hidup yang kekal. 믿기만 Itu it does not mean that itu you have tidak to do berarti saudara harus something melakukan sesuatu untuk selamat. 뭐라 하나님 그걸 벌. Jika saudara katakan if you can be saved saudara by doing diselamatkan something, karena then melakukan why sesuatu, maka kenapa saudara harus percaya kepada Allah? 그러니까 Mengapa? 하나님이 그래서 God knows that Mengapa by our Kristus harus strength we diutus? gain our salvation. That's why Allah God tahu sent kekuatan Christ. kita tidak mampu karena karena itu Allah mengirimkan Kristus. Matius 6 ayat 33. 하나님의 목적이 뭐냐? What is Apa tujuan Allah? 너희는 selanjutnya. 먼저 그의 나라 그거를 you must Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, 모든 너희들 아시고 maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. 목적 이 땅에 하나님 나라가 회복되는 Tujuan Allah adalah memulihkan kerajaan Allah di bumi ini. Kenapa? 세상이 완전 사단이다. Karena bumi ini secara lengkap dikuasai oleh setan. 모르고 있을 뿐이. Hanya orang yang tidak percaya yang tidak menyadari fakta ini. Mereka berpikir mereka makanan baik, berpakaian dengan baik. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah kerajaan setan. 사단 노예가 돼 살아고. Orang di dunia ini menjadi budak setan dan di bawah pemerintahan setan. Mereka tidak dapat keluar dari pemerintahan setan. 하나님 나라가 회복. Itu sebabnya tujuan Allah adalah kerajaan Allah harus dipulihkan di bumi ini. 나라 임하옵시오 기도해라. Itu sebabnya Allah mengajarkan kepada kita untuk berdoa kerajaan Allah datang di bumi ini. Tidak perlu khawatir akan apa yang kita makan, kita pakai. 그러니까 하나님과 전혀 상관없이 사니까 우리도 안 되는 거예요. Kita menjalani hidup kita dengan sesuatu yang tanpa Allah, maka tidak ada karya yang terjadi dalam hidup kita. Tujuan Allah adalah kerajaan Allah dipulihkan di bumi ini. 구하면 모든 거 주겠다고. Jika saudara mencari atau kerajaan Allah terlebih dahulu, maka Allah akan menambahkan segala sesuatu bagi saudara. 이런 하나님 소원도 모르면서 뭐 아무도 다른 거 기도하면 응답 안 하잖아요. Sekalipun saudara katakan saudara berdoa, tapi kalau saudara tidak memahami hal ini dan hanya sekedar berdoa, 안 해도 되는 방법이 있어요. 일단 하나님 나라 회복 이거 딱 붙잡으면 하나님 모든 거 다 줘. itu tidak berarti bahwa Allah tidak memberikan, tapi ini adalah cara untuk saudara dapat menerima jawaban dari Allah. Cari dahulu kerajaan Allah, maka Allah akan memberikan kepada saudara segala sesuatunya. 마지막 때 막 재앙이 나. Matius 24 ayat 14. 아 재앙 뭐 막을 수 Bencana akan terjadi. Apakah saudara dapat menghadang bencana yang terjadi? 재앙 못 막아요. Saudara tidak dapat menghadang bencana dengan apapun yang saudara lakukan. 죽고 깜짝 놀고 아무것도 뭐 정치적인 거 어떤 것도 아니잖아요. 인간이. Lihatlah dunia ini, coronavirus
menyerang seluruh dunia dan tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah ini. 그건 끝이 아니라고 말씀. Tapi Allah katakan bahwa itu bukanlah akhir. 끝이 언제입니까? Maka kapan akhir dari dunia ini terjadi? 복음이 모든 민족이 지금 온 세계 접해 계셨겠죠. Ketika kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian, 여러분 하나님 barulah tiba kesudahannya, maka saudara harus mengerti tujuan Allah ini. 전 지구에 복음만 하면 안 되기 때문에 전 복음이 전거되는 것이 하나님 복음. Tujuan Allah adalah Injil ini diberitakan kepada segala bangsa. 그래서 여러분이 베드로전서 1장 9절입니다. Itu sebabnya 1 Petrus 1 ayat 9 katakan, 믿음의 결국, 믿음의 궁극 목적이 뭐냐? 영혼 구원하는 거죠. tujuan iman adalah menyelamatkan jiwa. 그렇잖아요. 우리가 결국 믿는 목적은 영혼 구원이에요. Apa tujuan terakhir kita adalah menyelamatkan jiwa. 먹고 잘 살라고 예수 믿는 게 아니에요. Ini bukan berarti kita tidak percaya karena kita perlu hidup baik. 영적이 모르니까 막 그냥 뭐 교회 가면 복 받는다. 안 받으면 안 믿는다. Tapi orang yang tidak memahami realitas rohani ini, mereka berpikir hanya ke gereja dan diberkati oleh Tuhan. 안 나면 안 믿어도 되네요. Oh, saya percaya kepada Yesus, maka saya sembuh. Tapi kalau tidak sembuh, berarti tidak percaya. 신자들이 뭐 나는 돈도 있겠다, 몸도 건강하겠다, 뭐를 예수 믿겠습니까? 안 믿을 이유가 없네. Ada orang yang tidak percaya mereka punya uang, mereka hidup baik, mereka tidak ada alasan bukan untuk percaya kepada Tuhan. 믿음의 결국 곧 영혼이고. Alkitab katakan tujuan iman adalah menyelamatkan jiwa. 불신자 전혀 몰라 영혼이 영적인 세계 뭔지 전혀 몰라. Orang yang tidak percaya, mereka tidak menyadari akan hal rohani. 여러분이 이걸 똑바로 알아야 바르게 전도하십니다. Hanya ketika saudara menyadari hal ini, maka saudara akan mengajar atau memberitakan Injil dengan benar. If you know this, then what are the third things? 복음 전도 이전에 문제가 있다. So there was a Dan problem prior to ada masalah sebelum Injil dan penginjilan. 전하기 전에 먼저 Saudara harus menguji sebelum saudara memberitakan Injil. 뭐 하셔야 되냐면 여러분이요 동기 what do you Hal have yang to know harus first? saudara tahu terlebih dahulu adalah 왜 전도합니까? Your motif saudara. 뭐 때문에 돌아서면 전도? Mengapa saudara pergi keluar menginjil? 그러니까 동기가 잘못된 거예요. So people, they have Orang all punya incorrect motive to evangelize. 교회들이 전도하는 Motif yang Yeah, the churches, tidak they benar. evangelize. Why do they evangelize? Gereja juga memberitakan In Injil. order to have a church revival. Tujuannya adalah untuk kebangunan gereja. 막 모아가지고 뭐왜 뭡니까? 뭐가 뭐 하면 They will Mereka try to mencoba gather untuk a lot mengumpulkan of jumlah number orang of yang people banyak in the dalam church. gereja. Why Kenapa do mereka they mengumpulkan orang banyak orang? Yeah, they will say Mereka that, oh, katakan we need to kita have, memerlukan the growth in our pertumbuhan church dalam in gereja. November. 아이 부흥되면 뭐 합니까? Yeah, if Ya, you kalau- have a church revival, then what are you Kalau going to do with pertumbuhan that? gereja terjadi, lalu untuk apa hal itu lalu untuk apa hal itu dibuat? They may say Oh, that, oh, mungkin then we orang can have berkata, a oh lot kita of bisa offering dapatkan and then banyak I can uang, succeed in banyak my persembahan dan bisa sukses 이게 dalam 잘못된 pelayanan. 동기하기 때문에 이 전도가 전부 아닙니다. 사실은 그 전도지 말은 전도지. Itu sebabnya banyak orang dengan motif yang salah mereka melakukan pelayanan karena itu penginjilan tidak terjadi. 대부분 교회가 전도 그렇게. Kebanyakan gereja mereka melakukan penginjilan dengan cara yang seperti 안 ini. 오거든 뭐 전도 안 해요. 뭐 안 오는데 말하겠어. Uh, 전도 우리 교회 안 오면 전도 안 한다. Jika mereka tidak datang ke gereja, mereka tidak akan menginjil. 막 교회 올 가능성 없다. 막 별로 가지 마. and Jika also, if mereka they don't tidak have punya any kemungkinan possibility untuk to come datang to ke church, gereja, then, usually we don't put maka any tidak ada effort. ketertarikan untuk hal itu. 교회 오는 한 만들어 가니까 막 프로그램을 막 그래서 만들. The church, Kebanyakan gereja seperti ini, tujuan mereka adalah untuk mengumpulkan banyak orang dalam gereja. 동기가 틀리고 방법도 틀린 거예요. Karena motif mereka salah, maka metode mereka pun salah. 막 총동원주의라. Mereka katakan kita perlu mengumpulkan banyak orang. 한 명씩 두 명씩 막 데려라. Pada hari Minggu, mereka menyuruh kepada orang percaya untuk datang membawa orang-orang percaya yang baru. 모아가지고 날짜 전에 모아가지고 모으라 오더라 하니까 막 돈도 주고 말이야 뭐 상품도 줘 오게. Untuk mengumpulkan banyak orang, biasanya mereka mengatur waktu dan menyuruh anggota jemaat untuk bawa tetangga mereka, teman mereka ke gereja. 아예 막 그러니까 뭐 오더라 유혹하려고 막 가수 데려오고 막뭐 코미디언 데려와서 막 그런 합니다. Mereka menggunakan banyak program untuk membuat orang datang ke gereja. Mereka undang penyanyian terkenal,
dan menggunakan program-program yang lain. 기독교에 많은 얘들은 뭐하냐면 자기 그거 한번 하고 돈 받으니까 막 그러니까 막뭐 진짜 믿는지 안 믿는지 모르겠는데 막 그런 애들 Dan juga Also there are many ada komedian Kristen dan orang komedian Kristen diundang ke gereja try to bring people to dengan tujuan supaya orang datang ke gereja. 날짜 정해놓고 막그 예산 막 투자해가지고 이렇게 막 모으고 있어. so they Mereka set a day for the mengatur waktu evangelism, untuk and penginjilan then they dan even mereka invest a lot of, menginvest money banyak for uang untuk evangelism. hari penginjilan ini. 천에 관심이 They have no Mereka tidak interest in tertarik the kepada dying field. zona kepada ladang yang mati, 재앙인데 천에 관심. So the kepada doctors zona so bencana, blind, kepada they have no zona yang gelap. Mereka tidak tertarik. 그러니까 올 가능성이 없어. It's because people in that Itu karena orang-orang yang ada di there's no possibility for zona them to bencana come itu to tidak church. dapat datang ke gereja. 올바른 동기가 아니냐 방법이 바른가? Pikirkanlah tentang diri Whether saudara. you have correct motive for the Apakah saudara 뭐 memiliki motif yang benar untuk penginjilan ini? 가지고 많이 다루냐 이런 프로. So usually Lihatlah look at the kepada churches, gereja, they try to mereka utilize the menggunakan programs to, in banyak order to program untuk gather mengumpulkan many banyak people orang to ke their gereja church. mereka. 그러니까 막 사후 관리 전혀 Dan juga And mereka also, they have tidak no interest tertarik in, kepada afterwards. masalah setelah itu. 우리가 전도해주고 그다음에 양육도 하고 그다음에 그러니까 이 사명도 싣고 저는 또 진짜 이 사람이 사명되면 훈련시켜가지고 시스템 만들어서 말씀도 나게 계속 다른 사람이 전도되게 해야 되는데 전혀 그런 게 없어. Yeah, once we Ketika evangelize the memberitakan gospel, Injil, and also setelah we must help them memberitakan to Injil, grow in maka faith, perlu but churches, they don't mengasuh really mereka, have tapi gereja tidak memikirkan tentang hal itu. 오늘날 한국교회에서 세계교회가 전도하는 거 이런 식. Hari-hari ini gereja di Korea bahkan di dunia juga cara mereka melakukan penginjilan adalah dengan cara seperti ini. 그러니까 뭐 교회 크기지 못해서 막 크게 지는 건 목적이야. So that's why Tujuan their mereka goals are adalah always we want to establish a membangun big church gereja yang besar. or large 뭐 죽어도 뭐막 목사 앞에 사진 찍어 붙이라고요. 뭐 그다음에 뭐가 막 무슨 대학 나오면 뭐 유학 박사 받고 뭐 이런 거예요. 그거 보고 Dan juga And also mereka they usually take a picture of their memfoto reverend pendeta and mereka, put it outside kemudian the church, mereka outside the church, and also memajang they di report luar, down, kemudian write down all the mencantumkan resume of this, latar their belakang pastor. dari pendeta mereka. 여러분이 advertise. Jadi mengiklankan pendetanya. 뭐 어떻게 하고 So you yourself Nah, need saudara to harus examine yourself when menguji you diri go. saudara berkaitan dengan penginjilan ini. Apakah saudara memiliki motif yang murni, yang benar? 한 번도 들어본 적 없어요. There are Ada so banyak many people orang who yang have tidak never pernah heard of this bahkan gospel. mendengarkan 왜? Injil 복음이 ini. 뭔지 들어본 적 없다. They never heard of the Mereka gospel sebelumnya tidak before. mendengar Injil, tidak pernah mendengar Injil. 경기에 찾아가고 막저 우상수명 이러고. Tanpa mendengar Injil, dan mereka menjadi putus asa karena itu mereka pergi ke dukun, mereka pergi ke peramal. 어마 구설하고 있는데 아무도 가서 답을 줄 수. Dan ketika mereka berhadapan dengan masalah rohani, mereka mengundang dukun ke rumah dan kemudian melakukan ritual. Tapi orang-orang yang percaya tidak punya ketertarikan pada orang-orang seperti ini. Why we must carry out the Saudara harus melakukan penginjilan yang alkitabiah. Why did Jesus Kenapa Yesus katakan kamu harus pergi ke segala bangsa? 너희는 가서 모든 문제 Yesus katakan kamu harus pergi dan menjadikan segala bangsa murid. 복음을 전파. Ajarkan Injil ini kepada seluruh dunia. 병든 자 곧 치유하고 왜 뭔가 무슨 도저히 해를 당하지 않을 것이고 그러니까 귀신 떠나. So you will Saudara bring akan healing to the membawa sick people, and then you will kesembuhan, chase saudara out the akan evil mengusir spirit, and setan. also, Sekalipun you will minum drink racun, poison, tapi but itu you tidak will akan not be mencelakakan. hurt or harmed. 여러분이 앞으로 계속 하겠습니다만은 우리가 다락방 전도라는 게 뭔지 아세요? 현장 전도예요. Ya, So of course I will continue to talk about this. You know what is the Darabang penginjilan evangelism? It is a darakbang field adalah evangelism. penginjilan di 모든 ladang. 교회도 우리가 뭐 어디서 성도들 살려야 되지만 전혀 우리 밖에서 교회 올 수 없는 그 현장에 그들이 보험 들을 수 있도록 시스템 만들고 거기서 말씀도 펴서 그 사람들이 보험 Tentu kita perlu menyelamatkan orang yang datang ke gereja, yang berkumpul di gereja, kita perlu selamatkan mereka. Tapi fokus kita adalah orang di ladang. Kita harus memberikan Injil ini kepada mereka dan menyelamatkan mereka. 귀신 들려가지고 다 쏘고 살고요. 뭐 시달리는데 아무도 답을 줄 수. Banyak orang yang dikuasai oleh setan, mereka menderita tapi tidak ada yang memberikan jawaban kepada mereka. 올바른 성경적 전도. Itu sebabnya kita perlu melakukan penginjilan yang alkitabiah di ladang. 일단 오늘 여러분 알아야 될 것은 여러분이 하나님의 주권. And one of the things Maka hal yang harus disadari, dimengerti adalah kedaulatan Allah. and also the 10 10 dasar iman di mana penginjil itu harus berdiri. and also you
must know harus God's juga goal. mengerti tentang 그렇다면 tujuan 우리가 Allah. 옳은 동기를 가져야 되는데 전부 틀린 동기, 틀린 방법으로 살아. If that is Dan so, then juga you need to perlu have the memiliki correct motif motive yang first. benar, Most tapi people, kebanyakan they orang do not tidak have memiliki this motif correct yang motive. benar. 그래서 네 번째니까 전도 전략의 기본 원리. Dan yang What is nomor the number 4 four? adalah It is basic prinsip principle of dasar evangelism strategi strategy. penginjilan. 전도 전략을 얘기하기 전에 기본 원리. Sebelum membicarakan tentang strategi penginjilan yang Alkitab, itu adalah kita bahas dulu tentang prinsipnya. Penginjilan itu bukan program, itu bukan metode. 무슨 막 야만을 가지고 그걸 세우는 그런 게 아니라. Penginjilan itu bukan sesuatu yang kita berambisi untuk hal itu. 기본 원리가 Prinsip dasar strategi penginjilan adalah untuk bersama. 그래서 여러분이 마태복음 4장 19절. Matius pasal 4 ayat 19, 예수님 뭐랍니까? 나를 Yesus 따라. katakan, ikutlah aku. 내가 너희로 사람 Aku akan menjadikan kau penjala manusia. 날 따라오는 거예요. Saudara harus datang, kamu harus datang ikut aku dulu. Yesus tidak katakan kamu harus menginjili, tapi Yesus katakan datang dan ikutlah aku. Dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia. 따라가는 게 Dan yang harus kita lakukan adalah mengikut Yesus. 함께하는 거예요. Kita perlu untuk bersama dengan Yesus. 마가복음 3장 14절 15절. Markus 3 자, 원하는 14-15, Yesus memanggil orang yang dikehendakinya dan mereka datang kepada Yesus. Untuk bersama dengan mereka, Yesus memanggil mereka dan kemudian mengutus mereka untuk mengajar dan memberikan kepada mereka otoritas untuk mengusir setan. Karena Yesus telah memanggil mereka dan bersama dengan mereka. 또 보내다 전도다. Yang pertama bersama dengan mereka, kemudian mengutus mereka untuk mengajar. 함께하면 곧 전도가 되지. 그렇죠? Jika saudara bersama dengan Tuhan, maka penginjilan itu akan terjadi. Dan orang yang tidak percaya mereka dikuasai oleh roh jahat. Yesus berkata, aku memberikan kepada kamu otoritas, kuasa untuk mengusir setan. 그렇죠. At last. 부활한 주님 마지막에 제자 뭐라 합니까? The resurrected Lord, Dan what juga did he say to his disciples? apa yang Yesus katakan setelah All kebangkitannya, the authority of heaven segala and on kuasa earth atas surga dan bumi telah diberikan 모든 걸 kepadaku. 제자 삼으로 말씀하시면서 마지막 뭐라 봐? Dan dia As he berkata, said, "Go and make disciples of all pergilah nations." And then what was pergilah God's segala word? bangsa dan memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa Behold, I am muridku. with you always to the Ketahuilah aku very end of bersama the dengan age. engkau sampai kepada kesudahan zaman. Saudara harus menyadari, mengerti bagaimana bersama dengan 마지막 Kristus, Yesus. That's why this is the word Inilah before his kata ascension. kalimat yang diucapkan sebelum dia naik ke surga. Acts 1:8. But you Kisah will Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, in all Judea and seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Penginjilan itu bukan strategi, tapi untuk bersama dengan Kristus. Mengerti hal ini dengan benar dan nikmati hal ini. Jika saudara tidak mengalami bersama dengan Kristus, maka penginjilan itu tidak akan terjadi. So eventually, evangelism is it is Penginjilan itu bukan sesuatu yang kita lakukan, tapi itu adalah karya Allah, pelayanan Allah. Kalau kita menggunakan cara manusia, humanisme, itu bukan penginjilan. Saudara menggunakan cara-cara humanistik, tidak akan ada buah. Karena penginjilan adalah cara Allah. Penginjilan itu adalah Allah yang mengerjakannya. Jadi kalau tidak dengan Kristus, maka tidak akan terjadi. Kalau menikmati bersama dengan Kristus, maka saudara akan menjadi saksi. Itu sebabnya Yesus berjanji, aku bersama dengan engkau melalui Roh Kudus. Saudara harus mengerti hal ini, saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika saudara membaca kisah para rasul, itu adalah semua tentang karya Roh Kudus.
Kisah book of Acts kitab kisah also para records rasul about all the mencatat works of tentang the Holy Spirit. karya-karya Roh 자, Kudus. 일단 기본 원리 알아. So first of all, now I think Dan you saudara understand the basic memahami principle of prinsip dasar evangelism strategi strategy. penginjilan ini, 우리 교회 안에 교인들 좀 분리. maka saudara pun perlu untuk mengklasifikasikan anggota gereja saudara. Classify your Bagaimana mengklasifikasikannya? 교회는 오는데 보고 보니까 기독교 종교인. Sekalipun ada orang-orang ke gereja tapi tidak mengerti Injil, mereka itu hanyalah sekedar beragama Kristen. 교회 다니는 사람. Ya mereka hanya pengunjung gereja saja, dapat kita katakan seperti itu. 기독교 종교인이야. Mereka adalah orang Kristen, maka kita menyebutnya ya sekedar beragama Kristen. 보고 없기 때문에 보고 보면 교회는 100% 거의 다 기독교 종교는 보고. Kebanyakan orang datang ke gereja, mereka tidak memiliki Injil. Kebanyakan mereka hanya sekedar beragama Kristen saja. Tetapi tetap ada orang-orang percaya dalam gereja juga. Nah, apa itu orang percaya? 구원받은 성도들. Orang percaya itu adalah orang-orang yang terpisah, orang-orang yang diselamatkan. 정말로 올바로 예수 그리스도를 알고 믿으면 구원받아. Kalau saudara mengerti Yesus Kristus, maka saudara diselamatkan. 또 반대 뭡니까? 아예 교회 충성된 자들 있어. Jika ada orang percaya dalam gereja, tapi ada juga orang-orang yang percaya yang palsu. 굉장히 말씀에 딱 갈고만 말씀을 따라. Oh sorry, adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia, mereka mengikut firman Tuhan. 하나님 말씀에 충성하는 거예요. Mereka begitu setia kepada firman Tuhan. 말씀 따라. Mereka berpegang kepada firman Tuhan dan mengikuti firman Tuhan itu. 교회는 사명자들 있어. Dan yang keempat adalah pekerja gereja. 사명자는 뭐예요? Para pekerja yang memiliki komisi. 전도와 선교에 관심사. Mereka memiliki ketertarikan kepada penginjilan dan misi. 방향을 전도 선교. Arah hidup mereka itu sesuai dengan Injil. 교회 안에 다 하나입니다. 결국 소수인데요. 교회 안에 요거 좀 그래도 교인을 분리해 가지고 도와줘요. So first of all, Saya I don't think tidak that all the church members can be the committee tidak workers, but meyakini first of all, tentang bahwa classify your semua church dalam members gereja and itu then try to support them 기독교 according to 종교는 tapi perlu untuk mengklasifikasikan setiap anggota for the religious gereja. Christians in the church, because since they haven't received the gospel or don't understand gospel, so Ya, you need perlu to help untuk them to menolong understand orang-orang yang tidak mengerti Injil 구원을 ini dalam 받았으면 gereja. 뭡니까? 이 사람이 그때부터 이제 모든 말씀을 따라가도 못 Jika mereka adalah orang percaya yang diselamatkan, maka tolong mereka untuk mengikut firman Tuhan atau 왜냐하면 하나님 구원받는 말씀을 주시고 그걸 성취하시고 It's because God always gives His word Tuhan to itu the people memberikan who are firman saved, kepada orang yang and then percaya dan menggenapi firman-Nya. 충성한 사람은 반드시 뭡니까? 살아야 삶의 방향을 잡아요. those people who Orang are yang faithful and setia, obedient, then maka they must mereka have the harus correct life memiliki arah hidup yang benar. 그런 사람을 훈련시켜 가지고 이 사역자를 만들어. Karena itu perlu melatih mereka dan membangun mereka sebagai pekerja yang berkomisi, memiliki komitmen. So you classify Maka the types of people klasifikasikan in the church tipe-tipe orang dalam and gereja dan help them according to bantulah mereka sesuai dengan tipe mereka. And then lastly, it is Dan the yang life terakhir adalah hidup penginjil. So for the Bagi penginjil, mereka harus menjalani hidup yang seperti apa? so in one word, it will be Ya, mereka harus memiliki hidup yang berbeda dari orang lain. Yesus katakan, datang ikutlah aku. Matius 4 ayat 19, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan Lukas 9 ayat 23. 나를 따르면 자기를 부인하고 If anyone will Jika follow me, orang, then he must deny barang siapa yang himself. mengikut aku, dia harus menyangkal diri, They must carry memikul their salibnya cross tiap-tiap daily. hari. 자, 전도자는 주님을 따라가는데 뭐냐? 자기를 부인하고 날마다 십자가. Penginjil harus menurut Allah, mengikut Allah dengan menyangkal diri dan memikul salibnya. 전도자의 삶은 달라요. Itu sebabnya hidup penginjil itu berbeda dengan hidup orang-orang yang biasa. 전도자가 뭐 전도 잘하면 뭐 무슨 뭐 교회가 뭐 상주고 뭐 그러니까 뭐 그런 것도 동기하죠. 그게 무슨 전도? But a lot of people, Tapi they ada don't know orang-orang what the bahkan tidak evangelists mengerti are. apa itu That's why they have penginjilan, maka mereka different memiliki motives motif because yang the- salah untuk menjadi penginjil. evangelists, Mereka they think berpikir that, mereka we will be blessed akan by diberkati God. oleh Tuhan. 전도자는 말씀을 따라. Secara Physically, fisik, they mereka think that memikirkan hal way. seperti But itu, tapi for the evangelists, they penginjilan must itu follow- haruslah 말씀을 mengikuti 따라가요. 교회 가서 firman, 여러분 사람 따라가면 안 됩니다. they must harus follow menuruti God's word. They firman, should not tidak follow boleh people's mengikuti atau menuruti perkataan 다 manusia. 말에 따라가는 게 아니고 사도행전 4장
사도의 가르침 받아. Mereka tidak boleh mengikuti kata-kata yang mayoritas, tapi harus mengikuti pengajaran rasul. Yeah, for sure, they must Mereka follow harus after menuruti the firman, message mengikuti God firman gave. mimbar yang Tuhan berikan. So for the evangelists, they Maka must penginjil harus memiliki hal ini terlebih dahulu. The reason is that God always Alasan Allah memberikan firman-Nya, Allah menggenapi juga firman-Nya. What is the Yang kedua adalah 전도자는 섬기는 종이다. evangelists? penginjil They itu are the adalah people hamba who yang serves or who are taat, obedient. yang melayani. 여러분은 전도자 우두머리가 아니에요. They are the Mereka obedient adalah hamba servants. yang taat. 섬기는. Yeah, they are not, 뭐 전도자 가기 무슨 한 자리 차지하는 그게 아니에요. being an evangelist is not a having Menjadi position penginjil in itu church. bukan untuk mendapatkan posisi dalam gereja. Yeah, the evangelist, it is Penginjil not itu a bukan position soal that you posisi are di mana treated saudara by dilayani others. oleh orang lain. 전도자는 모든 사람을 섬기는 자. Tapi penginjil itu adalah melayani setiap orang dalam gereja. 그러니까 예수님의 제자들을 가르칠 때 발 씻는 종의 Itu 모습. sebabnya Yesus katakan pada para murid dan dia menunjukkan menunjukkan teladan, dia mencuci kaki murid-murid. 제자들 본을 보여줘서 Yesus memberikan keteladanan, 제자들 contoh 발을 씻겨주고 발을 bagaimana melayani. Yesus mencuci kaki murid-murid dan kemudian 너희도 mengeringkannya. 이렇게 서로 섬기라고. Dengan cara seperti itu maka saudara harus melayani orang lain juga. 세 종류 발 씻는 종. Mereka adalah hamba yang mencuci kaki orang lain. Mereka berada di posisi yang terendah. Penginjil adalah hamba yang taat, 모든 사람을 yang melayani. Mereka melayani setiap orang. 전도자는 버리는 자. Penginjil itu adalah orang yang mengesampingkan. 갈라디아 이야기 이제 바울이 벌었어. Galatia 2 ayat 20, 내가 그리스도 십자가에 죽었다. Paulus katakan, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Karena itu bukan aku yang hidup lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. 자, 그래서 고린도서 15장 30절에 뭐라고? Dan 1 Korintus 15 ayat 나는 31, 날마다 죽는. aku mati tiap-tiap hari. 전도자는 버리. Bagi penginjil, mereka harus mengesampingkan, 빼앗는 게 아니고 버리는. It is not snatch or steal, but 여러분이 이게 안 되면 전도자 삶을 살 수. 없어요. they mereka must harus discard. mengesampingkan atau membuang apa yang mereka 전도자는 memiliki. 파송된 자. And all the evangelists are the people who are commissioned. 무슨 말입니까? What does this mean? 여러분이 다른 사람을 부리는 자가 아니에요. You are not really make 그렇죠. people do something. 그리스도를 Penginjil adalah 대신한 orang yang So you are diutus. delegated by Christ. 예수 뭐랄까? 내가 가야 되는데 내 대신 너희 가는 거예요. So Jesus, he himself, he had to go, but I'm now delegating this to you. Saudara bukan membuat orang untuk melakukan sesuatu, That's why we tapi always saudara commission the mendelegasikan, evangelists tapi saudara didelegasikan tugas oleh 보내세요. Kristus. Jesus, Yesus 2 by 2 of his disciples, he 파송해. sent them out into the field, commissioned them into the field. Yesus 그래서 mau pergi, 아름답도다 tapi dia mendelegasikan tugas ini. Romans chapter Karena 10, itu verse kita 15, adalah that's why how penginjil good yang of the field diutus, who brings the yang good memiliki news. 그래서 komisi. 마태복음 10장 40절 42절 Yesus 보면 mengutus murid-murid dua orang dan mengutus mereka ke ladang mereka. Verse 40 and 42, if they receive Roma 10 ayat 15, betapa bahagia mereka yang datang membawa kabar baik. 파송된. That's why they are commissioned. 마지막 다섯 번째. Dan juga Matius 10 ayat 40 sampai 42, And they must carry jika mereka menerima engkau, maka mereka menerima aku. for the evangelists, they must take up their own cross and follow. Itu sebabnya mereka adalah orang-orang yang diutus. 사형틀이에요. Yeah, cross Dan is nomor the 5, execution mereka tool. harus membawa 사람을 salib 사형 mereka. 십자가에 달아주고. Bagi penginjil harus memikul salibnya dan mengikuti 그래서 Yesus. 빌립보서 Apa itu 2장 salib? 5절 Salib itu adalah alat hukuman, alat penghukuman. Yeah, what did Jesus say here? 너희 Ketika 안에 orang 이 dieksekusi, 마음을 mereka memakai salib. Be the same as that of Jesus Christ. 무슨 마음이요? What kind of attitude? Filipi 4 ayat Yeah, you should Filipi have 2 the ayat attitude 5 sampai 8. 예수의 Apa yang Yesus katakan di situ? attitude of 그는 Christ. 근본 하나님 본체시라.
Yeah, who being in very nature God. Maka attitude kita harus seperti He did attitude not consider Ya, equality with God Kristus. something to be grasped. 오늘 Yesus. 자기를 비워 종의 형체를 하시다. He made Saudara harus himself memiliki nothing and taking the attitude-nya very nature, Kristus. 사람이 돼가지고 nature Attitude of Kristus servant, seperti and he apa? became a human. 죽기까지 복귀. Dia adalah He became Allah, obedient even to death, 십자가에 죽으시고. even on a, even tetapi death dia on tidak a cross. menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai To milik yang have harus this heart or dipertahankan. attitude of 자 Christ. 보세요. Tapi dia 한 번 하나님이신데 merendahkan 하나님과 dirinya. 동일이 아니고 완전 사람이가 나이셨다. 지극히 나이. Who Dia being in very menjadi nature God, tapak but he did not sampai mati consider dan mati di equality with atas God kayu something to salib. be grasped, but he made himself nothing. Miliki hati atau And he became obedient attitude even to seperti death. Kristus ini. 십자가에 죽으시고. And then he died on the cross. 우리 보고 너희는 이 마음을 품어라. And then Dia Bible adalah tells us that Allah, you tapi should dia have tidak this menganggap attitude kesetaraan of dengan Allah Christ. sebagai milik yang harus Contohnya, dipertahankan, tetapi So this mengosongkan is the dirinya life sendiri. of the evangelist. 자, Bahkan dia menjadi 많은 taat 사람들이 sampai 전도한다. mati di atas kayu salib. 뭐 전도자가 막 무슨 Dan 뭐 Alkitab 대단한 katakan, 자랑이 saudara harus A punya lot of people, they attitude call themselves Kristus to be ini. evangelists, but they think that they are Ini doing adalah something hidup great seorang works. penginjil. 세상의 모든 자리는요 전부 막 부귀영화, 막 지 명예가 따로. All the seats and positions of this world, they always enjoy the Ada banyak fame, orang yang wealth. menyebut diri mereka sebagai penginjil, tapi mereka berpikir mereka melakukan sesuatu karya yang besar. But evangelists are opposite way. 그러니까 여러분이 막 전도자 그러면 또 막 고생하는 거냐 이 생각. Then you may Ya, think that, oh, then the mereka being an evangelist orang yang is a memiliki suffering. posisi mereka menikmati ketenaran, kekayaan, kehormatan. 전도자는 Tetapi penginjil bukan seperti itu. Penginjil itu di arah yang berbeda. 최고의 Mungkin saudara berpikir, oh berarti menjadi For penginjil itu evangelists, harus it looks menderita. like they don't Bukan have seperti itu anything, and juga. then they are just oppressed. They are hard pressed every side, from every 죽기까지 side. 복귀해서 뭐래 하나님이 이를 지극히 높여 모든 일에 뛰어난 이거죠. The Bible says that God exalted them Bagi to the penginjil highest terlihat place, and seperti gave mereka the name tidak that is punya above all sesuatu. 하늘 위에 땅에 모든 전쟁 무릎 꿇고 Mereka And then, seperti God tertekan. brought all the needs before Christ. 모든 입으로 예수를 주르시라. Tapi Alkitab katakan Allah meninggikan mereka di tempat yang tertinggi dan memberikan nama di atas segala nama. After this cross, victory was upon Jesus. 여러분이 Dan segala 낮은 자리에서 lutut 가장 bertekuk 섬기고 di 가장 hadapan 여러분을 의지하는 Kristus. 것인데 하나님은 이 Dan 전도자의 segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setelah salib itu, kemenangan itu ada pada Kristus. 우리가 뭐본건 아니지만 그러나 이제 Ini terlihat berada di posisi yang terendah. Saudara pun terlihat berada di tempat yang terendah, melayani. Tapi saudara akan menerima upah seorang penginjil. You know, the evangelists actually sit the nearest of Christ, the throne. 이거는 복음 전가 막 순교당하면 막 비참한 거예요. Ini adalah orang you think yang that if you are martyred preaching the gospel, then yang you think that it is very pitiful and miserable. katanya pergi ke surga. 사람들이 Dia katakan penginjil itu dia ada di The spirits dekatnya of these tahta people, Allah. they are the nearest with the Lord. Kalau saudara kalau berpikir saudara martir pada saat memberitakan Injil, saudara berpikir itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Tapi roh orang-orang yang seperti itu adalah berada dekat Tuhan. Setelah itu, setelah para martir ada para misionaris. 전도자가 가장 보면 막 아무것도 아닌 것 같은데 하나님은 가장 귀해. Mengapa? Mereka terlihat seperti orang yang tidak punya apa-apa, ada di tempat yang terendah, melayani orang. Tapi Tuhan meninggikan mereka di tempat yang tinggi. 하나님은 그 사람을 채우는. We only speak of Christ. We only glorify Christ. Bahkan dalam pandangan kita, penginjil itu terlihat tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan menganggap mereka itu berharga. 오늘 세 번째 강의에서는 다른 게 우리의 발판과 하나님 목. Kita hanya bicarakan Kristus, hanya memuliakan Kristus. Foundation and God's goal. Tapi Allah menganggap kita itu So a lot of berharga. people have misconception on the 맞아, 전도 evangelism. 어렵다. Also, they say evangelism is difficult. 아, 전도 힘들다. Evangelism. Dan hari ini di pelajaran ketiga, hal yang terpenting adalah dasar kita dan tujuan Tuhan. 안 된다. Evangelism is not Banyak taking place. orang memiliki konsep misconception tentang penginjilan.
Mereka berpikir penginjilan itu susah. And evangelism, it is the Penginjilan ministry itu of tidak God. susah. 철저히 나를 Ada yang berkata So what you penginjilan have to itu do is terjadi. You must discourage 우리의 penginjilan yourself 동기로 itu thoroughly. 하나님. You shouldn't do it Ya, by your own apa yang motive. dikatakan itu tidak 바울은 benar 나는 juga. 죽고 내가 산 건 그리스도다. Penginjilan Paul itu adalah confessed, pelayanannya "I no longer Allah. live, but Christ now Maka lives yang in me." harus saudara lakukan 철저히 adalah 성령의 kesampingkan 말로 diri 나를 saudara 없애는데 secara 하나님은 그 total. 사람 속에서 하나님이 구원을 Jangan lakukan dengan motif Paul saudara thoroughly sendiri. to be led by the Holy Spirit, he discarded Soalnya himself, Paulus dia That's why katakan God aku used tidak him. hidup lagi tapi Kristus yang hidup dalam bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup dalamku. 영혼을 그 전도에 붙여. The greatest fruit Bagi of the Paulus evangelism is secara that total God dibimbing oleh Roh touches our Kudus, soul. dia And membuang also, dirinya God dan attaches Allah one memakainya. nation to the evangelism. 그렇잖아요. 세계 복음을 그 전도에. And also the work of the world evangelization, God attached this to the Dan evangelism. buah 한 yang 명이 또 besar 하나님 전 그 시대에 yang 완전히 전도. dimiliki penginjil adalah Allah Through this menghubungkan one mereka dengan apostle, jiwa-jiwa, Paul, then in bahkan his juga age, menghubungkan mereka was dengan satu evangelized. negara, 전도자 한 명. bahkan karya penginjilan dunia pun dihubungkan Because dengan of one mereka evangelist, even one country can be revived or one country can melalui fall. satu orang Paulus. 사무엘이 pada 말이 zamannya, 따뜻하게 하네. The seluruh one dunia word of diinjili Samuel pada did not fall zamannya. to the ground. 사무엘이 산 동안은 전쟁이 그쳤더라. And then while Samuel Oleh lived, the karena satu word penginjil, bahkan satu negara bisa 복음 똑바로 가진 dihidupkan. 전도자 한 명씩 그 kembali. 나라가 살고 없어야 죽는 거예요. Now, if we have the Satu evangelist kata who dari has this correct Samuel gospel, pun then tidak ada yang his jatuh country ke can be tanah. revived. Otherwise, the country 소돔 will 고모라 Ketika 하나님 Samuel 뭐라고 hidup 이 pada saat itu 멸망했으면 terjadi perang. God who destroyed Sodom and Gomorrah, if I can find 10 righteous men, I will not destroy. 10명도 없다, 한 명도 없다 그 말이에요. Saat ini kalau kita God said memiliki that orang yang there punya are Injil, 10, maka then negara there itu is akan one dihidupkan. 올바른 복음 가지면 다 선교사입니다. If you have the correct gospel, that all of you are the Bahkan missionaries. ketika Sodom dan Gomora dihancurkan pun, kalau ada 10 orang yang benar pun tidak akan dihancurkan. 여러분 올바른 복음 가진 전도자로 정말로 올바른 동기로 복음 전하면 하나님께서 여러분 Jika saudara punya Injil yang benar, maka saudara semua adalah penginjil. That's the correct gospel, and then with the correct motive, we Jika got- saudara we tidak preach punya gospel, then Injil, God maka will saudara provide adalah you. objek penginjilan. 복음이 어느 나라에 있느냐, 어느 사람 전도자 갖고 있느냐에 따라서 하나님의 이 시대가 움직여요. So depending on Kita adalah orang-orang yang punya Injil, beda dengan motif yang benar. Kita memberitakan Injil, Tuhan memberkati kita. 복음이 로마로 가서 유럽으로 갔다가 미국으로 가고 그래 가는 Bergantung kepada orang yang seperti apa atau negara seperti apa yang punya Injil, Tuhan menggerakkan karya. So every time that happened, then God bless those countries. 그래 전 세계 영향력 만들어서 세계 복음 Sesuai dengan hal itu, lihatlah sejarah Injil. Injil masuk ke Roma, kemudian Eropa dan Amerika. 나라의 복음이 회복되면 Setiap waktu yang terjadi, Tuhan memberkati negara-negara itu. Dan Tuhan memberikan pengaruh kepada seluruh dunia dan mereka mampu melakukan penginjilan dunia. Dan juga kalau Injil itu dipulihkan melalui saudara, maka semua masalah di negara saudara akan diselesaikan. Saudara berkata, oh ini sulit sekarang. Ya, kita berhadapan dengan kesulitan. Masalah itu hal yang benar terjadi. Tapi rencana mutlak Allah adalah memulihkan Injil dan memberitakan Injil ini. Jika saudara mulai untuk menginjil dengan Injil yang benar kepada negara saudara, maka Tuhan akan memulihkan segala sesuatu di negara saudara. 하나님 감사합니다. Itu sebabnya Yesus katakan tidak perlu kamu minta hal yang lain, tapi kamu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kiranya Injil ini dipulihkan melalui saudara di negara saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. 여기 우리를 부른 줄 믿습니다. We believe that you have called us to this work. Tolong kami untuk memberitakan Injil yang benar dengan motif yang benar. Tidak ada Injil. So help us to discover Tolong kami untuk memulihkan Injil all ini. our wrong motives, Kami percaya bahwa Engkau telah memanggil kami untuk hal ini. and revive the field. 우리가 모두 올바른 전도자로 회복되게 하옵소서. So may we be restored as a Tolong correct kami evangelist. untuk membuang motif yang salah. Also may you restore
tapi dengan hati yang berbelas kasih, tolong kami memberitakan Injil dan menghidupkan kembali ladang. In the name of living Lord Jesus Christ, we pray. Kiranya kami dipulihkan sebagai penginjil yang